Assalamualaikum semuanya. Hari ni terbalik, Ibu jadi host, dia jadi tetamu undangan. Topik kita hari ni adalah tentang kepimpinan. So, orang kata sempena, that's the word. Sempena Hanif genap 3 tahun menjadi CEO pada Adams Leadership Solutions Sdn Bhd. Jadi ibu ingin ambil kesempatan ini untuk menemu ramah dia tentang pengalaman dia sebagai seorang pemimpin. Bagaimana dia punya journey, dia punya experience to carry this perjuangan yang sangat besar di atas bahunya. Ya, membantu usahawan seluruh Malaysia dan juga di negara jiran kita Indonesia. So, kita mulakan pertanyaan-pertanyaan yang kata power-power ya kepada Hanif. Soalannya, okay Hanif. Would you like to share your experience, pengalaman Hanif sebagai pemimpin Adams Leadership Solutions Sdn Bhd ni, what you go through in the early stages and your journey, perjalanan you, pengalaman you, and maybe some things that you can share dengan penonton kita yang sedang mendengar ni, some inspiration yang boleh bagi kepada mereka supaya mereka juga boleh learn some of your tips daripada your sharing. So go ahead Hanif. Terima kasih Ibu, soalan yang sangat-sangat menarik dan agak menguji juga tu sebenarnya. Sebenarnya Ibu, macam saya cakap masa awal-awal saya nak berkhidmat dengan Ibu, sebenarnya niat tak pernah pun terfikir nak menjadi pemimpin yang tertinggi dalam mana-mana organisation, sebab saya tahu kekuatan saya, what I do best is menjual kan. Tapi bila Ibu, itu yang saya apply kan, saya nak jadi seorang jurujual untuk menjual solution Ibu kepada lebih ramai orang, sebab saya tahu ilmu Ibu, pengalaman Ibu sangat-sangat berharga. Memang saya yakin boleh bantu ataupun memberi impact pada landscape keusahawanan di Malaysia. Tapi apa yang berlaku adalah perkara yang di luar jangkaan. Ibu memberi kepercayaan kepada saya untuk menjadi seorang CEO, dan saya rasa saya ingat lagi, saya bagi feedback balik Ibu, Ibu, saya ni tahu menjual Ibu, saya tak tahu macam mana nak jadi seorang CEO ataupun apatah lagi nak memimpin organisasi, sebab saya tak nampak kat situ adalah direction yang saya nak tuju. Tapi jawapan Ibu mudah je waktu tu. Kalau Ibu ingat lagi, Ibu kata, don't worry, you have me, I will teach you, I will guide you. And that was 3 years ago, and I took the challenge, and memang first year tu Masya Allah, saya rasa Masya Allah tu, orang kata apa, it's not easy to be a good leader, but it can be done. It can be learned too. It can be learned. Sebab ni kita, saya sendiri selalu rasa, saya dah nampak pemimpin yang bagus ni, mereka datang daripada family background yang ada role model yang bagus. Mereka, orang kata apa, they are born with that leadership traits. Privileges kan. Dia ada exposure daripada kecil, dia dah ada role model, sama ada bapak dia ke, uncle dia ke, kawan-kawan ke, dia grand leader somewhere kan. So saya nampak benda tu, saya rasa tak ada dalam diri saya. Saya rasa macam bukan senang sebenarnya nak jadi leader, and it's not a privilege yang saya ada. Cuma tapi saya selalu baca orang kata apa, leader, you can learn to be a good leader. So memang bukanlah mudah, sebab nak jadi seorang pemimpin ni, dia bukan sekadar ilmu ataupun bukan sekadar skill ataupun kita cakap apa ni, tapi sebenarnya dia lebih kepada yang ini yang saya rasa orang patut tahu, yang banyak Ibu didik saya secara langsung ataupun tidak langsung, adalah mempunyai hati yang bersih ni. Itu saya rasa benda yang personally melembutkan hati saya, yang Ibu pun tahu. Saya rasa saya selalu bangga dengan saya keras Ibu. Saya jadi macam berbangga dengan mempunyai hati yang keras. Tapi sebenarnya secara indirectly, Ibu berjaya melembutkan hati yang keras ni. Kalau saya dulu, saya rasa bangga, saya tak akan menangis. Kalau apa pun, saya tak akan menangis. Tapi sebenarnya bila hati yang dah dilembutkan, walaupun tak banyak, mungkin sikit, sekurang-kurangnya dah mampulah. Benda kecil-kecil pun kenapa dah basah-basah ni. So kat situ antara yang saya rasa apa yang Ibu berjaya didik saya, yang saya rasa bagi saya seorang leader,
kalau hati dia tu niat dia betul, dia akan datanglah ilmu yang betul pun, dia akan datanglah nasihat yang betul, dia boleh buat. Tapi kalau hati tu fikir diri sendiri, fikir personal gain, tak fikir nak membangunkan tim, tak fikir ni dia cikgu macam power macam ibu pun susah nak bentuk. Cuma yang saya rasa paling impact didikan ibu adalah membentuk hati ni dulu. So the rest, and macam mana cakap, first year tu saya rasa the toughest time is the first year. Nak orang apa, ibu nak membentuk benda yang keras. Benda yang keras bila nak bentuk ni dia memang akan patah, dia akan besar, dia macam-macam. And banyak juga momen-momen yang saya rasa give up. Tapi alhamdulillah saya syukur sebab saya ada mentor, saya ada orang yang sangat ada seni dalam menarik tali tu. Ibu tahu bila ibu nak break saya, dan lepas break ibu tahu macam mana nak build balik. So proses break and build tu saya rasa menjadikan apa yang saya jadi hari ni. Kalau saya recall balik awal-awal saya masuk tu, saya rasa memang merapu dia tu memang tak ingat ibu. dia memang belasah je. Cuma sekarang ni alhamdulillah saya rasa biggest transformation daripada, selain daripada perjuangan ibu ni, yang saya rasa paling best is my personal growth punya journey. And orang kata apa, saya bersyukur sebab saya ada privilege. Sekarang saya ada privilege untuk bersama dengan the leadership guru yang boleh bentuk dan didik dan bimbing saya on daily basis. Silap tegur, silap tegur, silap tegur. Sampai I said to myself, saya tak perlu risau nak buat silap sebab saya tahu ada someone yang akan tarik saya bila perlu, dan saya hanya perlu buat je. Do your best. Do my best, whatever, because someone will watch over my back. Ataupun bila saya jatuh, saya tahu ada orang akan sambut bila saya jatuh, and bila sekali saya jatuh tu, saya akan bangun sebagai seorang yang lebih baik. Jadi the past 3 years memang we have been through a lot of ups and down, and semua, especially the down moment tu sebenarnya yang mendewasakan dan mematangkan saya. The challenges tu, the adversities tu sebenarnya yang membentuk karakter diri saya. Sebab cuma saya bertuah sebab bila saya berdepan dengan these challenges, dengan these adversities, saya ada orang yang whisper to my ear apa yang patut saya buat untuk bangkit balik. And macam apa, Adams sekarang ni kalau tengok team dah makin membesar, dah makin bertambah ramai. Jadi the challenge untuk bila ada team ni, it's not about me dah, it's about macam mana nak menjadikan. Sekarang ni my fight, beside your fight tu memang betul, tapi saya memang ada satu, memang impian saya, memang saya punya personal fight. Saya nak satu hari nanti semua orang team yang ada dalam Adams ni, dia boleh orang kata apa, macam ready to take over this position. So kalau siapa ni pun masuk, dia boleh replace. Saya nak semua orang ada that growth, sebab I've been through the growth, the journey, and saya rasa semua orang boleh go through the journey. Sebab apa? Mereka dapat access direct pada ibu macam mana saya dapat. That's why macam saya suka nak bagi peluang. Kalau boleh saya nak semua orang step up. Semua orang ada any opportunity, they have to step up untuk bukan get the limelight, to taste the opportunity to lead tu. Even at a very small opportunity, they have to taste it, because that's one thing ibu nampak dekat Hanif. Walaupun dia nampak macam kononnya dia something or keras or whatever, which he was in some ways, tapi I still am. Tapi hati dia sebenarnya seorang yang sangat baik. Hati dia sangat bersih. Dia tak ada cita-cita, dia tak ada hidden agendas. Dia just a tough guy, but actually he's very loving and he's very concerned about his team. Dia sangat menjaga team dia. Dia tak kisah step back kalau nak bagi opportunity of learning, to give the opportunity for the team to grow. And
experience leading in projects in a lot of way. Itu yang ibu banggalah dengan Hanif. And one thing about Hanif, strength dia suka belajar. Anything yang buat on the growth side, untuk grow diri dia, project ke, opportunity to observe ke, opportunity to learn ke, to be challenged with stretch goals ke, dia suka. Walaupun dengan cara mula-mula ni mungkin dia need ilmu lah, one thing dia being purple brain, so dia need ilmu, dia need information so that dia boleh move forward dengan sangat laju. That's one thing about Hanif. Apa antara detik-detik yang paling kita start dengan ada sedih, gembira and all that lah, but I want to ask you, apalah detik yang paling gembira untuk Hanif sepanjang 3 tahun ini yang you tak sangka and you like gembira sampai almost nak breakdown ke, atau terlalu gembira sampai bersyukur, ya Allah this journey of these 3 years. Can you name one at least? Susah soalan tu ibu. Soalan dia banyak. Jadi bila nak pilih satu tu, ya Allah, agak susah lah. Cuma kalau ikutkan apa yang saya betul-betul grateful and blessed adalah macam mana cakap apa yang jadi kepada saya sekarang lah, cara fikir. Sebab saya memang, orang kata apa, walaupun saya bukan ibu, tapi macam dah influence dengan banyak cara role model, style saya. Masya Allah. Jadi benda tu yang saya rasa, walaupun saya rasa saya baru tap sikit gila daripada pengalaman ilmu ibu, tapi benda tu pun saya rasa membentuk karakter diri yang it's like totally different person. And what I'm blessed the most is apa yang saya belajar dengan ibu dan latihan di office sebenarnya membentuk saya sebagai seorang ayah di rumah. Itu saya rasa benda yang paling mahal lah, bila ibu didik seorang leader ni, dia terbawa-bawa kat rumah. Macam akan kata apa, kat rumah pun kita acknowledge anak, bila anak buat salah by accident, instead of marah, tapi kita cakap it's okay, you just make a small mistake, make sure don't repeat it. Macam I can coach dia. Jadi ataupun saya rasa benda tu lah yang paling mahal sekali. Sebab saya busy, maksudnya kita busy, banyak komitmen dekat office, tapi macam ibu saya pesan, it's not about the quantity, it's the quality. Jadi bila saya balik rumah, walaupun saya ada 5 minit, saya akan 5 minit main, dia orang dah happy dah. 5 minit dia orang dapat main. So benda tu yang benda sama juga saya percaya dekat office pun. Saya bila saya dengan orang, saya akan be present dengan siapa-siapa yang saya bincang. So tak adalah kita, so benda tu yang so kalau cakap pasal all the material yang banyak ibu bagi tu, benda tu dia akan, it's not permanent. Tapi daripada segi as a parent, walaupun still works in progress, cuma benda ni saya rasa permanent, and dia akan impact dia bukan temporary, tapi dia akan impact sampai budak-budak ni membesar. So my hope and my prayer, saya memang betul-betul kena jadi role model kepada anak-anak. Sebab kalau saya boleh jadi role model yang bagus, mereka pun akan menjadi orang yang lebih baik daripada saya. So kalau cakap pasal blessing, benda yang paling menggembirakan, memang I improve as a person and I improve as a father. Alhamdulillah, Masya Allah. See, the relationship between pemimpin dekat organisasi dengan parenting sangat similar. Sangat memang exactly the same sebenarnya. Exactly the same. Tu dia. Dekat office pun. That's a strong statement ya. Exactly the same. Team dekat office, perangai berbeza-beza. Anak kat rumah, perangai berbeza-beza. And kita tak boleh treat semua orang sama rata. Yang orang kata apa, adil tu meletakkan sesuatu pada tempatnya yang betul tu kan. Tak boleh. So kena faham, okay, ni perangai macam ni. Dengan dia, kalau aku marah sikit, dia breakdown. So dengan ni tak boleh marah. So sangat. It's very 4I. Sangat ibu. Transformational leadership parenting. Yes. Sebenarnya yang ibu ajar 4I tu is parenting. It's perfect for parenting juga. Okay. Perfect.
Boleh tak tolong for the values of the viewers and tengok just our story, for you to explain in relationship of parenting dengan the 4I transformational leadership yang you faham. Okay. The first one. The first one Adalah is saya rasa influence. memang this is my favourite topic Okay. yang memang saya pegang betul-betul. Untuk jadi seorang transformational leader, memang ibu tekankan kena berpegang pada 4I ni. I yang Okay. pertama, dia mesti kita panggil Idolize tiba-tiba hilang. influence. Idolize influence simple je. As a leader, kita kena menjadi role model kepada orang yang kita pimpin. Jadi apa yang kita cakap, kita kena first show that commitment. Kalau kita rasa kita nak buat benda ni, as a leader, kita sendiri kena paling depan untuk lead the team untuk buat benda tu. Kalau kita kata team, kita kena kerja kuat, saya as leader, saya kena tunjuk yang saya kerja lagi kuat. Banyak kali dia sebutkan ibu, I have to show it first ibu. So saya cakap, kalau saya kata saya nak suruh team datang awal, dia takkan datang awal kalau saya tak datang awal. So memang that adalah influence. So as a parent, As a parent sama juga ibu. Kalau macam saya mana nak contoh semudah ibu, okay. saya nak mewujudkan suasana solat jemaah kat rumah. Okay. Sebenarnya saya sebut je. Tapi bila saya dekat rumah, jom kita buat sama-sama. Jadi dia punya impact dia ibu, bila saya tak ada, dia continue. Alhamdulillah. Budak-budak kecil-kecil yang bacaan tu tak penting. Yang penting yang saya nampak, saya dah berjaya wujudkan habit tu dulu. Yes. Benda lain semua boleh ajar kemudian, tapi Allah yang penting dia ada Allah. habit tu dulu. Yeah. So itu saya rasa sebagai contoh yang mudah lah. Apa yang saya buat kat rumah adalah apa yang kata nak saya kena buat dulu dengan dia as a role model. Dan banyak lain lagi lah. So sama. Kena congruent ke values kita dengan perbuatan kita? Definitely ibu. Sebab bagi saya bila kita cakap benda yang kita tak buat, dia akan jadi retorik yang kita sendiri sebenarnya deep inside my mind, saya akan rasa saya berpura-pura. Tapi bila saya buat apa yang saya cakap, saya ada power. I can claim that. Kau jangan cakap banyak. Aku buat benda tu. So that's what I mean yang values tu. Memang kalau tak ada congruent, sebenarnya nampak cakap pandai pun, tapi sebenarnya orang boleh rasa the unspoken Genuinity. message, the essence tu tak sampai. Betul. Tapi kalau kita buat benda tu, kita cakap sikit pun, the Power. message send. Sebab Sup masuk dia dalam cakap ni. dengan power. So that's why I yang pertama adalah influence sebagai role model ni, leader macam. Tapi benda ni saya kena terima kasih kat ibu lah, sebab ibu memang cakap sikit-sikit salah kau. Sikit salah kau. So setelah dia macam ibarat Kejam ibu. batu ni, bila dititik air, bila lama adalah impact dia. Keras-keras macam mana pun, dalam macam sebelum apa-apa cakap, ibu first kali saya mengaku saya salah. Saya cakap ibu kan, team punya salah ibu nak marah saya dulu. Sebab sebenarnya salah. Itu je. Jadi dah lama dah. Very good leader. So in relation to parenting, memang betul dia cakap tu. The second I is the 4I adalah inspirational motivation. Macam mana as a Inspirational parent? motivation as a parent, bila kita nak suruh anak lah, macam kalau kat sini team kan, nak suruh dia buat sesuatu, kita kena nampakkan vision dia. Dia kena nampakkan akibat dia, ataupun the result. Kena nampakkan what's in it for them. Wow. Kita kena nampakkan the benefit. Yeah. Kita nampakkan the impact, the consequences. Kalau So tak, dengan kita anak tak pun berlaku. buat benda sama? Dengan anak pun saya buat benda sama. Jadi sebenarnya sekarang ni jarang saya marah, tapi we have a conversation. That's the word. Dengan anak pun have a conversation. That's the Kalau word. gaduh apa-apa semua, okay, let's have a conversation. What option do you have? Gitu. Macam Macam ke office. so now you have these 3 option. Which option work best for you? Tu rasa macam apa saya buat kan, boleh buat exactly the same kat rumah and tenang. Walaupun dia orang kecil, baru 7 tahun, baru 5 tahun, sebenarnya dia ada kemampuan untuk buat decision. Wow. Macam They can ibu just kata lah, guide them. Kalau kat sini orang tanya kita soalan, orang bagi bola tak kita kan, kita kena bagi bola tu balik kat dia. Kat anak saya buat benda sama. Betul. Ayah ni Put the ball back. Ayah saya nak macam mana? Okay, what do you really want? So dia bagi bola kat dia. So then benda yang sama, maksudnya macam ibu ajar, kita tak boleh mengajar team dependent on the leader saja. So kita kena train dia untuk buat fact finding, buat dia apa semua. So kat rumah saya cakap benda sama.
Wow, cakap dia. super So cool. what do you really want? Tu maksudnya itu cara saya amalkan I yang kedua, iaitu inspirational motivation. Nampakkan dia punya future, kalau buat ni impact dia apa, Motivate them motivate more. them. Ya, betul. So for encourage I, dia. Kalau dia buat salah, kita cakap it's okay, that's how you learn. Tiba-tiba anak saya, Wow. yang the best part tu bila bila orang kata apa, bila kita cakap dengan kakak kan, kakak cakap benda sama kat adik dia. ampun. Oh, best itu yang dia. saya rasa, oh my god, Recreating that culture, it's bagusnya. okay, don't worry, it's just a small mistake, you will learn something from it. Jadi benda tu yang For I in transformational parenting. boleh buat modul baru tu. Dr. Taufik dengar tu. Kita buat parenting for I. So, Okay, I yang seterusnya intellectual seterusnya, stimulation. intellectual stimulation. What do you do with your children to make them think, to make them discover? What is the activity you do as a parent actually, the third eye? Sebelum ni Bu, saya memang ada a lot of tendency to tell. Tapi bila belajar pasal I yang ketiga ni, I don't tell, I ask. Jadi benda tu sebenarnya Even with your children? Even with your children? Sama. Saya buat benda yang sama. Macam cuma Even though they're small? yes Ibu. I like that. Kadang-kadang manusia kan, time kita ada hilang barang tu kat sini, dia tell jugalah. Tapi kalau bila saya dalam keadaan waras, dalam keadaan sane moment, memang saya akan macam saya Ask cakap back, dia, let them think. have a conversation. Cool. Tanya. Betul. Tadi you ada sebut tadi, kalau kakak dalam situasi ni, kakak buat macam mana? You said you ask questions back to your child, that little child, and what do you really want? Yeah. I mean that's intellectual stimulation. Betul. Actually. So Memang, cool. So bagi saya benda as a parents yang selama ni, because kita tengok banyak parent dia tell. Kan, Dengar jadi- tu parents, banyak parents tell. This is a parent yang sesuai kita tanya. Dia ada 4 orang anak, kecek-kecek semuanya. So real case study. So, but a lot of work in progress, sebab InsyaAllah. being kan It's kadang-kadang okay, we are all human being. darah sampai kat kepala, cerita lah tu. Ada cerita lain nak tu. Cuma but I'm glad because consciously I know what to do. Itu penting. Ilmu makes you conscious. Consciously, bila saya nak masuk mood yang educate, I know to pakai apa yang okay. So jadi bertanya dengan anak, let them do the thinking, don't give the answers dengan cepat. Lead them to realize what is the best answer. Kalau dia nak pilih toy pun, saya akan tanya. Good. Ni, kalau beli toy ni, main ke tak? Berapa gap nak main? What will you learning you'll get from that? What satisfaction you nak? Bagus. Dengan situ parents dekat luar tu, leaders dekat luar tu, your leaders in the organisation, and if you learn to do good leadership, automatically, which is a very strong statement actually, you will carry that as a good parenting Definitely, back Bu. home. Definitely. That's Sebab we are creatures of habit, Bu. Yeah, we the are just creatures creatures of of habit. habit. I like that word. Yeah. How you do anything is how you do everything. Absolutely. So mana-mana kalau kita repair perangai kat rumah, balik ke Dato' kita jadi baik. Kalau kita repair perangai kat office, pergi mana-mana pun akan jadi baik. Sebenarnya ayat ibu lah saya pegang. Tapi betul lah ya, Alhamdulillah. You can't be a different person. Impossible. If you're a bad parent, you can be a good leader. You know. It's just Same impossible. person. Yeah, it's the Package. same person. Okay, yang terakhir before we end this session, interview 3 tahun, lepas tu down to the 4I in leadership, and then we connect back to parenting. So, yang terakhir adalah individualized consideration. Macam mana you guna I ini when you belajar as a leader, and back home, macam mana you guna I terakhir ini to your children or your family. Untuk ayat yang terakhir ni, saya rasa kat sini yang saya berpegang pada satu benda yang penting, and ni antara one of the transformation yang saya go through sepanjang 3 tahun ni. Dia untuk ayat yang terakhir ni, saya berpegang pada satu moto. Itu? Bukan moto tu. Tahu, MOTTO. MOTTO. Satu yang saya selalu secara konsisten saya akan ingatkan diri saya, be interested, not interesting. Baru saya boleh demonstrate ayat terakhir ni. Wow, I so like that word. Be interested, not interesting. not interesting. Interested is about third party. Yes. Interesting is about So self-absorbed. kalau saya interesting, it's all about me. Yes. So bila interested, saya akan genuinely
nak kenal orang My lain. CEO. Okay. Jadi sebab Be interested, not not interesting. interesting. Okay, how do you do that? Sebab bila nak dipanggil individualized consideration ni, dia memerlukan memang it comes dia punya base memang daripada hati. Sebab kita kena genuinely nak tahu pasal orang. Maksudnya kalau sekiranya dia bukan datang daripada perasaan concern ataupun love, memang susah. Memang susah nak dapat dia. Tak boleh, tak boleh. Betul. Jadi bila datang, so dalam ni kena, untuk saya, untuk yang keempat ni, dalam empat ni yang dia punya formula, dia punya center dia. Sebab it's about connecting you with other people. Dalam center tu maksudnya apa Maksudnya kalau kata I ni, ini dia punya nukleus dia. Ini apa yang saya rasa lah, sebab dia daripada hati. Untuk kita buat I yang pertama, kedua, ketiga, kita kena connect dengan orang lain dulu. That connection, the heart to heart connection. Once you get that, maksudnya I genuinely concerned about you, not for my gain, not for my benefit, but aku betul-betul nak connect with you as a human being to another human being. So automatic akan rasa care, akan rasa concern, apa semua datang. Masa But tu to become that is not easy, right? Itu yang kata, But you berjaya dah sampai ke situ. dia berlawan dengan ego, dia berlawan dengan pride, That's dia the berlawan. truth. But that's normal. So lawan je. Ha. For the betterment, if you want to be a good leader. Tapi sebenarnya cakap senang. Kita kena care about others. Kita kena cakap senang. Cuba kau nak buat to demonstrate the unconditional love tu, Masya Allah. Bayangkan, kita nak buat apa-apa, kita nak fikir benefit of others dulu. Apa dia akan dapat pada ni? Oh, it's not easy. Sebab kan, kadang-kadang kenapa aku nak buat ni untuk dia? Kenapa aku nak allow dia punya growth? Benda tu. Tapi bila betulkan hati, sebenarnya automatic dia akan jadi. Automatik saya cuba nak faham dia ni apa yang dia suka, apa yang dia tak suka, apa yang menaikkan semangat dia, apa yang nak tahu dia brain colour jenis apa. Baru benda tu datang secara automatik. Individualized consideration. Nak faham setiap seorang tu Allah ciptakan berbeza-beza. Dan lihatlah apalah emas dalam setiap seorang itu. Cari emasnya. And it's not easy to do that. And how do you do that with your children yang berbeza-beza tu? Dengan anak Kan dia orang berbeza-beza semuanya. beza. Macam mana you buat individualized consideration? Jadi macam apa? Macam mana? Basically I listen to them. Maksudnya kita tahu. And macam contoh dia buat salah kan. know, Dia buat salah kan. Setiap orang ni cara bentuk dia tak boleh sama. Sebab dulu saya cuba cara salah saya sebelum ni, semua salah aku bantai sama je. Tapi tak boleh. Ada orang kita buat tu dia lagi straight away. Straight away, yes. Tapi ada orang punya orang kata apa, contoh dulu saya buat salah, time out semua orang. Tak jadi. Semua pacak naik atas kursi. Saya fikir apa pasal dia makin tak jadi. Sebab tak individualized Sebab tak consideration. ada. Semua salah. Okey, sebab apa? Buku cakap, contohlah saya baca kan, salah, kita bagi dia duduk atas kursi, bagi dia reflect. Tengok. Kan ada yang boleh reflect, ada yang duduk atas ni, kau boleh main-main pula dengan kursi tu. Kan? Dia main-main dengan kursi tu. Dia angkat kursi. Oh Allah. Macam punya bila tengok, okey. Ibu nak bercucu pula ibu. Tu benda tu yang macam ada orang bila dia salah. So you tend to understand that they have different degrees in accepting certain things. Sangat beza. Oh, itu yang Masya kita Allah. kelakar kita pula macam ni. So at the end you decided to individualize. Yes, sangat individualize. Sebab kita faham, okey, macam contoh Dengan siapa paling sensitif? macam Siapa kalau kita bagi any kind saya rasa of- banyak silap saya dulu dengan Martin. Kan, so keras kan. Lelaki kena keras. Nak jadi lelaki. Rupanya dia lembut. Jadi sebenarnya so sweet. bila dia buat salah, saya turun denda. Oh, tidur kat bawah. Garas dulu dahsyat. Teringat balik, ya Allah menyesalnya buat macam tu. Tapi sekarang ni bila saya tak buat approach tu, dia lagi dengar. Dia cakap, okay, come talk to me. Alah. Kenapa Martin buat macam tu? It's okay, talk, I tak marah lagi. So dia bila cakap macam tu, dia berubah. Aku nak buka ni, aku nak nangis dah. Jadi dia berubah.
Saya rasa dah lama saya tak denda dia. Tapi dengan saya memang orang kata apa, Tapi harmoni. Martin, I notice Ha. careful ya dia. He's a very good boy. Tapi kalau kita tak approach, kalau kita tak faham dia, jangan samakan dengan kakak-kakak dia. Approach dia, faham dia, and individualizekan cara approach dia. Mungkin kalau kita sama ratakan, untuk Martin, penderaan yang kita rasa sama tu, bagi dia adalah satu penderaan yang sangat, hukuman yang sangat dahsyat buat dia. Tapi bagi kakak dia, itu small. So it's actually nampak sama tapi tak adil. Betul. Oh Tuhan. Cuma So memanglah dengan anak-anak ni kena dibezakan. Oh, beza. And first to do that well, sama dengan team kita, we need to understand them. sangat. So kena buat assessment. Kena Ha, lock way for boleh. team lah. Assessment tak sebenarnya ni kan. Ha. Observation tu pun assessment. Assessment. That's why I said you, untuk buat observation, untuk kita able to observe orang, kita kena genuinely interested kat orang tu dulu. Baru tak akan observe. Tak nampak, kita Kan, nampak tak kita nampak je. kita je. Ha. Nampak kita je dah orang tu. Tak nampak orang lain. So 4I tu memang Kelakar-kelakar ibu gelak. Tadi nangis. Lepas tu gelak. boleh buat modul untuk parenting pula ibu. The 4I for parenting. So, ibu harap viewers kat luar sana sempena 3 tahun anniversary Hanif berada di NF Leadership Solutions Sdn Bhd. Kita wujudkan interview ni untuk tanya pasal kepimpinan. Lepas tu ibu drag dia untuk prove to me whether benarkah kepimpinan iaitu 4I iaitu idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, individualized consideration, the 4Is in the transformational leadership sesuai tak, sebab dia ada 4 anak, sesuai tak kalau ia menjadi we call it 4Is in transformational parenting. Sebab ibu sangat kata dalam ibunya kelas, if you're a bad parent, impossible you're gonna be a good leader in an organisation. So Hanif, dia ada 4 anak. So he's a live case study yang ibu tanya, since dia faham apa itu 4I, betul ke kalau kita jadi pemimpin yang bagus di organisasi, kita belajar jadi pemimpin yang bagus, would it benefit him as a parent at home? And sah, as a case study, dia kata tremendously. And that's the best takeaway, because I'm doing it for my Your little gems, my your little nyawa, gems, your darah daging. Yeah, I cannot imagine kalau saya tak belajar ilmu kepimpinan ni, how much damage I will cause to them. Itu I cannot imagine. So benda tu yang saya macam saya cakap tadi lah, yang saya rasa sangat-sangat berterima kasih, yang saya sangat bersyukur, because dengan It's all Allah. It's all Allah. asbab ibu Asbab, didik ni, yeah. I become a better parents, and insyaAllah hopefully akan boleh inspire orang lain juga untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang ibu ajar ni, sebab the impact is so amazing. Alhamdulillah. So ladies and gentlemen, to summarize this whole thing, message-nya adalah siapa saja kita belajar with, whether with ibu, with Abah, whether you learn from books or whatever, from observation, whatever it is, fokus kepada the growth atau the development of leadership in yourself. Because kalau you perform very good in the organisation sebagai seorang pemimpin yang sangat bagus, bukan sahaja you dapat pahala, membela, mendidik, take responsibility of the growth of you punya pasukan. Bukan itu saja, you gain another satisfaction seperti apa yang Hanif cakap tadi, the greater satisfaction, iaitu bila you kembali balik ke rumah dengan anak-anak kecil yang ada kat rumah, your family, you become better leaders. And imagine these are your gems, your nyawa, jantung hati you will be influenced, will get the benefit, mendapat kebaikan daripada you yang dah berubah menjadi seorang pemimpin lebih hebat. With that, thank you so much Hanif, and congratulations for your 3rd year anniversary. Alhamdulillah. More years to come. More years to come. May Allah bless you with long life, have good health, and stay with And Anam. thank you ibu, sangat bersabar. Allahu Akbar. Sangat bersabar. Alhamdulillah, Kena Alhamdulillah. marah, kena berdiri, kena tegak, kena pujuk, kena rayu, semua ada. Macam-macam flavor saya dapat untuk menjadikan, but I believe still a lot of work in progress. Everybody is. But thanks ibu sebab trusting me to lead your baby. Alhamdulillah, Masya Allah, it's your baby too. So Anams is your baby too. It's everybody's baby in Anams. Okay, so ini perjuangan kita bersama. Anams is not a business. Anams is a perjuangan. Alright? Okay, with that, Assalamualaikum, till we meet you again
kok lain pada buat interview dengan orang lain pula. Bye. Assalamualaikum. Itu Sarah lah.